পুনতে গাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ মহান শিল্পী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউৰ এটি গোৱালপৰীয়া গীত হৰি বল শীৰ্ষক আমি ফিউজন কৰিছিলোঁ আৰু এই গীতিক যথেষ্ট ৰাইজে মৰম দিছিলে। লগতে এই বিশেষ গীতটি মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিলে। অনুষ্ঠানটি আৰম্ভণি কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে মৰম আশীৰ্বাদ কামনা কৰি। ধন্যবাদ। তোর সঙ্গে সাথী কেউ হবে না। More regular. একবার হরি বলো মন রসনা মানব দেহের গৈরব গৈর না। একবার হরি বলো মন রসনা মানব দেহের গৈরব গৈর না। মানব দেহা মাটিরে ভান্দ ভাঙিলে হইবে খন্দরে খন্দ। মানব দেহা মাটিরে ভান্দ ভাঙিলে হইবে খন্দরে খন্দ। ভাঙিলে দেহা জোড়া নিবে না আর ভাঙিলে দেহা জোড়া নিবে না। একবার হরি বলো মন বারে বা বেলা ডুবিলে হইবে রে অন্ধকার। একবার হরি বলো মন বারে বা বেলা ডুবিলে হইবে রে অন্ধকার। এগুলোকে বেশ বলবো সকলে। Thank you. বেলা ডুবিলে হবে রাতি সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী। বেলা ডুবিলে হবে রাতি সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী। এই ভুবন নদী কেমনে হব আরে ভুবন নদী কেমনে হব একবার হরি বলো মন বারে বা বেলা ডুবিলে হইবে রে অন্ধকার। একবার হরি বলো মন বারে বা বেলা ডুবিলে হইবে রে অন্ধকার। এগুলো বেশ বলবো। Thank you. Da 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 da. টাকা পয়সা ভিতা বাড়ি জীবন গেলে সব রহবের পরি। টাকা পয়সা ভিতা বাড়ি জীবন গেলে সব রহবের পরি। সঙ্গের সাথী কেউ তোর হবে না আর সঙ্গের সাথী কেউ তোর হবে না। একবার হরি বলো মন রসনা মানব দেহের গৈরব গৈর না। একবার হরি বলো মন রসনা মানব দেহের গৈরব গৈর না। ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে। হৰি বল বৰ সুন্দৰকে গাইছে। আৰু এবাৰ হৈ যাওক নেকি ৰাইজে হৰি বল বুলি কৈ দিব নেকি?
ঠিক আছে মই এটা কাউণ্ট দিম হৰিবল ক'লে বৰ ভাল লাগিব 1 2 3 আৰু এবাৰ 1 2 3 once more 1 2 and 3 thank you বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে কি শুনিব বিহুৰ বতৰ ৰাইজে বিৰাট বিৰাট ভাল লাগিছে ইমান সুন্দৰ জনসমাগম দেখিবলৈ পায় সকলোকে বহুত বহুত মৰম আৰু ভাল পোৱা যাচিছো এই বিহুৰ বতৰত থ্যাংক ইউ নিশ্চয় নিশ্চয় ডিব্ৰুগড় গাঁও সকলোৰে কাৰণে নামে ন গীতাঞ্জলি এতিয়া লাগিব নেকি আচ্ছা মই ভাবিছো বাৰু বাৰু নিশ্চয় নিশ্চয় শুনাম সকলোকে আপোনালোকৰ মাতবোৰ শুনি অনুৰোধবোৰ শুনিয়ে ভাল লাগিছে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে যিহেতু ইতিমধ্যে অনুৰোধ কৰিছে এই মোৰ জীৱনৰ বিশেষ গীতি অকমান শুনাও যদিহে আপোনালোকেও জানে সহযোগিতা বিচাৰিম সকলোৰে পৰা দেই হিনা মেনু গীতাঞ্জলি গলি খুপাধি স্কুল নগামাতি হিতাতে কৰো মাষ্টৰনি গাঁৱিনো ৰঙা গৰা পোষ্ট অফিচ হৈ পৰ্বতপুৰ জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড় এতিয়া ইতিমধ্যে যিহেতু সকলোৰে মুখে মুখে মই দেখিবলৈ পাইছোৱে গাইছে অকমান অকমান মোৰ সৈতে গায় নেকি কি কৰাই কোনে কোনে গাব এবাৰ উকি মাৰিলে গম পাম মই বৰ সুন্দৰ এবাৰ শুনিম দেই সকলোৰে পৰা হিনা মেনু গীতাঞ্জলি স্কুল নগামাতি গাঁৱিনো ৰঙা গৰা জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড় আচ্ছা পিছে আমি বৰ্তমান কোন জিলাত আছো এটা কি বুলি ক'ব লাগিব জিলা আমাৰ অসম আকৌ এবাৰ গাম দেই পিছফালৰ ৰাইজো বৰ ডাঙৰকে গালেহে আমি শুনা পাম মাতবোৰ একেলগে হৈ যাম নেকি Okay, 1, 2, 3, 4. Hina menu gীতাঞ্জলি স্কুল নগামাতি গাঁৱিনো ৰঙা গৰা জিলা আমাৰ শিৱসাগৰ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে গাঁও গীতি সকলোৱে সহযোগ কৰি বিৰাট ভাল পাম থেংক ইউ লাগে হিনা মেনু গীতাঞ্জলি গলি খুপাধি হিনা মেনু গীতাঞ্জলি গলি খুপাধি স্কুল নগামাতি তাহাতে কৰো মাষ্টৰনি গাঁৱিনো ৰঙা গৰা পোষ্ট অফিচ হৈ পৰ্বতপুৰ জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড় হিনা মেনু জেলেঙা গাই সদায়নো মেজেঙা গাই হিনা মেনু জেলেঙা গাই সদায়নো মেজেঙা গাই মধুৰী বুলি চাতে ৰাতি থাকে জপিয়াই
গাঁৱিনো খেৰেমিয়া পোষ্ট অফিচৰ পৰ্বতপুৰ জিলা আমাৰ শিৱসাগৰ হিতকৈ পথাৰত তুই যান ধানি নুদাই আছিলো হিতকৈ পথাৰত তুই যান ধানি নুদাই আছিলো এই ধানি নুদাই আছিলো তোলৈ মনত পৰিছিলি মা এই একচি দুগচি হৈ যা মুঠিনো বান্ধোতে কঁকালৰ বিষ ধৰিছিলি মা মনে মনে আহি তই খামুচি ধৰি লৈ কৰিছিলি কিমানকৈ মৰম এই নামেনো গীতাঞ্জলি স্কুল নাগামাতি এই গাঁৱিনো ৰঙাগৰা জিলা আমাৰ শিৱসাগৰ Thank you. More rapids, bro. Arriba. চিঠি দি পঠিয়া মই যাম কৰা গৰে হাততে চিঠি দি পঠিয়া মই যাম কৰা গৰে হাততে দূৰো দেখো মোবাইল ফোন এই স্কুলত ছুটিতে হৈ যাম আহিবি মোক নিবলে দুয়ো নোপলাই গুচি যাম আমি নুগৈ টেঙা খাই নহয় নুবহ বেছি ভাল জিলা আমাৰ ডিব্ৰুগড় এই নামেনো গীতাঞ্জলি স্কুল নাগামাতি এই গাঁৱিনো ৰঙাগৰা জিলা আমাৰ শিৱসাগৰ আকৌ একেলগে জিলা আমাৰ শিৱসাগৰ ধন্যবাদ ঘূৰি ঘূৰি বহুত বহুত ধন্যবাদ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে সকলোৰে সহযোগিতা পাই থ্যাংক ইউ সো মাচ